여러분 안녕하십니까? Hello, everyone. 우리 CLF 와서 여러분들을 뵙게 돼서 개인적으로도 굉장히 이렇게 반갑고 행복한 시간입니다. So, to me personally, I'm having such a happy time and nice to meet all of you here in CLF. 대부분 이렇게 처음 뵌 분이어서 여러분들하고 이렇게 오늘 이 시간을 통해서 좋은 관계가 됐으면 좋겠습니다. So, I met most of you for the first time. So, over time, I want to make a good relationship with all of you. 저는 한국에서 지금 목회를 하고 있는 오성균 목사입니다. I am Pastor Oh Sung-gyun. I'm ministering in Korea. 제가 PPT를 잠깐 준비를 했는데요. So I prepared the PowerPoint. 오후 시간은 굉장히 조금 졸리는 시간입니다. So I honestly, afternoon time is kind of you get sleepy. 이게 밖에는 굉장히 이렇게 흰 눈이 내리고 Because 있어요. outside you could see there is snowing a lot, right? 정말 그 아프리카나 좀 눈이 없는 데서 오신 분들은 굉장히 큰 선물인 줄 So 압니다. I know that for those of you who came from Africa, it's a great gift, right? 여러분 저 흰 눈을 이렇게 보면 뭐가 먼저 생각이 나죠? So when you first see the white snow, what do you think of? 예수님의 보혈로 우리의 죄가 눈보다 더 희게 씻어지는 예수님의 보혈을 생각합니다. So I think about the blood of Jesus Christ that we can be washed as white as snow. 굉장히 이렇게 하나님이 좋은 선물을 이렇게 눈을 이렇게 주신 것 So I 같습니다. think God has given us this great gift. 여러분 the 한번 snow. 생각을 해보십시오. So everyone, please think about this. 눈 오는 오후에 So in the afternoon, snowy weather, 정말 맛있는 점심을 먹고 after eating delicious lunch, 이렇게 정말 아름다운 분들의 마음의 이야기를 들으니까 and we get to hear the heart of these beautiful people. 마음이 너무 행복하면서 사르르 이렇게 졸음이 올 시간에 So in the time where you get so happy but also get very sleepy. 여러분들에게 이 한 잔의 커피를 제가 준비를 Pone 했습니다. muy cansado y también con mucho sueño. Hay café, les preparamos siempre café. This coffee is very expensive in Korea. Este café es muy caro en Corea. $10 정도 줘야 이렇게 마실 수 있는 커피인데 It's the coffee that you can drink when you go to coffee shop. Es el café que pueden comprarlo en las tiendas, vale $10. A special coffee. Yo he preparado un café tan especial para ustedes. After drinking this coffee, don't ever doze off. Okay? Después de tomar ese café, por favor, no se duerman. 다 드셨습니까? So did you finish drinking? ¿Ya? ¿Se lo terminaron de beber? 저쪽에 한번 맨 가쪽에 아니 그만 조금 더 선명하게 So you can see it a 보여주겠습니다. little clearer. Para que lo vean más claramente. El 12. 접니다. So that's me. 굉장히 사진이 Soy yo. 그중에서 제일 좋은 걸로 골랐는데 제 얼굴이 이제 이것밖에 안 됩니다. So there are many pictures. I picked the best Hay ones. muchas fotos y esa es la mejor que pude escoger para que me miraran. 제 얼굴이 이렇게 생겨서 이게 하나님의 창조의 가장 아름다운 작품입니다. So this is how my face looks like. It's the most beautiful creation. Se mira en mi cara, es la más bella creación de Dios. 사이즈가 얼마나 됐을까? So that's what I always think about. Oh, God created Adam and how would his Siempre size pienso en esto, cómo Dios creó a Adán, cómo son sus ojos. Pienso que es de mi altura, este Adán. not too tall or No es tan alto ni tan pequeño. 아주 그 아담한 사이즈라는 이렇게 표현도 하는데 아담 이름처럼 이렇게 소리 음이 같습니다. So, and we call it kind of like petite, but like, about right size. We call it Adam size, but then the same name, right? Adam, but the word is the same. 이 한국에서는 이렇게 하면 굉장히 웃는데 So if I 여기는 use this in Korea, people all laugh, but here 이게 이제 언어의 차이. Es que la broma que hizo se entiende en coreano en los de Corea, pero aquí no. 이제 제 가족입니다. Así dijo ella también. family. Esa es mi familia. 한 35년 전에 찍은 사진인데요. Picture taken about 35 years. Hace 35 años más o menos. 딸이고 아들이 있습니다. And there's my daughter and my son. Mi hijo y mi hija. 왔습니다. So my daughter is here right now. Mi hija está aquí. 저쪽에 이제 제 딸인데요. Ella está allá sentada. Es ella. 제 아들도 여기 와 있습니다. And even my son is here right now. Hasta mi hijo también está aquí. 단에 지금 이렇게 노래를 하고 있습니다. He's a singer. Él canta para el coro Gracias. 그래서 저는 이제 남의 둘을 두고 이제 제가 어제 7그룹에서 했는데 아프리카 케냐에서 오신 목사님 두 분이 계셨습니다. So yesterday I lectured in group 7 and there were two pastors from Kenya, Africa. Ayer yo presenté para el grupo 7 y había dos pastores africanos y pasaron enfrente y presentaron, dieron su presentación. And one of the pastors, 16명. he has 16
Uno de los pastores tiene 16 hijos. 그랬습니다. And this is how he introduced. Y así es como él se presentó. 한 아내의 남편입니다. 그렇게 So 소개했어요. he introduced himself as Él se I am presentó, a husband of yo soy one el wife. esposo de una 한 esposa. 사람이 여러 명의 아내를 이렇게 거느리고 있는데 In countries like Africa, En países and como one África, man may have different 그분은 hombre, 아내가 한 사람밖에 tiene 없는데 He only diferentes has one wife, esposas, pero 16명을 él solamente tiene but una. he gave birth Pero to 16 dio a children. luz a 16 hijos. Todos estaban como, wow. 또 다른 목사님이 And then 나왔습니다. another pastor came out. Otro pastor 저도 pasó 한 아내가 있습니다. enfrente. And he said, I also have one wife. Dijo, yo también tengo una esposa. 7명의 자녀를 낳았습니다. And from one wife, I Y de had una 7 esposa children. tengo 7 hijos. And everyone said, wow. Todos estaban, 네, 그리고 제가 wow. 이제 이 강사로 And 나왔습니다. I came up here as a guest speaker. 제- Yo vine 아내가 aquí 있습니다. como I also have one wife. expositor. Yo también tengo una esposa. I gave birth to 2 Pero di children. solamente a dos. Nobody wow. Nadie dice, wow. 너무 많은 분들이 So 있어가지고. there are too many people. Hay 근데 muchas 저희 personas. 아버지는 8명의 자녀를 낳았습니다. So my father gave birth to 8 children. Mi padre dio a 그중에서 luz 제가 a 제일 8. 첫 번째입니다. And I'm the firstborn. Y soy el primero. And I que have nació. 7 younger siblings. Tengo 7 hermanos más. 결혼을 So 했습니다. they're all older now. They're all Ahora married. ya también están ya grandes. 죄송합니다. 제 사진에 보면은 이게 제 눈이 굉장히 적습니다. And if you look at me in the picture, my eyes are very small. Si miran aquí, ¿no? En la foto, mis ojos son muy 제 pequeños. 아들인데요. And he's my son. Ese es mi hijo. 눈이 이렇게 많이 So 닮았습니다. my son and I, we have very similar Mi hijo y eyes. yo tenemos los ojos muy similares. 웃지 않으면 굉장히 이렇게 얼굴이 못난 So 얼굴인데 if you don't smile, we have Si no sonríe, not pleasant, ugly face. Tenemos una cara muy fea. 제 눈이 이렇게 너무 적은 걸 보고 이 단축구죠. 와이사스 단축 구멍만 하다고 이렇게 놀려댔습니다. When people see me, I have like Cuando la cheeky gente me eyes. mira, They tengo kind of like ojos tease me, saying chiquitos. your eyes are like the button. Dicen que tengo mis ojos como un botón, como el botón de... 그래서 제 아내도 이제 좀 마음에 안 들면 와 당신은 마음이 이렇게 좁아 그냥 단축구멍처럼 이렇게 눈처럼 좁다고 그랬어요. So and even my wife, she's upset at me. She's like, "You have such a narrow heart. Your heart is like a button hole in a Esa jacket." esposa me regaña y me dice, tú tiene una mente muy cerrada, 그렇게 es 제 como un 아내가 botón. 저한테 이야기해요. 좀 놀리니까. She would keep teasing me several times. así, 제가 이제 así fue, así 정색을 하고 se 다시 burla de mí, 그렇게 ¿no? 이야기하면 Varias 나도 이제 veces. 행동을 취하겠다고. So with the cold face, and if you ever say that again, then I'm going to do something Y about con it. una cara muy fea yo le digo, si me dices eso otra vez, vas a ver lo que te va a pasar. I'm gonna go to the hospital and have plastic surgery and have double eyelids Voy a ir surgery. a una hospital y voy a hacerme los ojos más grandes. She never said that. Después dice, no. 제가 이제 Ya 여기 nunca me 계시는 dice 여러분들을 부러운 게 있는데요. And when I see all of you sitting down here, Cuando los veo a cada I'm uno de envious ustedes of you. aquí, tengo mucha envidia. So a lot of you have beautiful eyes with Ustedes bigger tienen eyes. ojos 사람의 muy 얼굴에 이렇게 bellos. 꽃은 이렇게 눈인데 So the flower of the human's faces are the eyes. La flor de la cara del hombre son los So ojos. Koreans are usually have Los small coreanos eyes, but among normalmente them tienen have smaller ojos eyes. pequeños. 제가 이게 눈을 Hay otros 떴는지 más 감았는지 tienen más 구분이 안 pequeños. So 된다고 some people say 그러는데요. they can't even tell if my eyes are opened or closed. Alguna gente dice, ni siquiera 그래서 podemos 제가 saber 이 si los 눈으로 tiene 모든 abiertos 걸 o 다 봅니다. cerrados. 성경도 보고 여러분의 얼굴도 보고 정말 이렇게 모든 걸 다 합니다. But with these eyes, I Pero can con do estos everything. I ojos see all puedo of your hacer, faces. I read the puedo ver Bible. todo, leer la Biblia, 왜냐하면 por sus 이 눈을 caras. 하나님이 이렇게 창조하셨기 때문에 Because this is how God created my Porque eyes. así Dios creó mis 어느 ojos. 누구도 이 눈을 가지고 이렇게 조롱을 하는 것은 하나님을 조롱하는 것 So 같습니다. whoever makes fun of me with my eyes, El que se ría de mí, se está riendo de Dios. 예. 이제 그 둘째가 제 아들인데 이제 군대에 있을 때하고 지금은 이제 그라스 합창단에서 그 찍은 so 사진인데요. my younger child is my son. Ese es mi hijo, Gracias choir. más pequeño. Está en el coro Gracias. 자, 한번 틀어주시기 바랍니다. 합창단 이 노래를 한번 들어야 여러분들의 마음이 확 열릴 것 I think 같아요. all of your heart will be very open when you hear. Creo que the cuando ustedes choir. escuchen al coro Gracias cantar, su corazón
San Juan, cuántos sueños forjé en mis noches de infancia. Mi primera ilusión y mi cuidas de amor son recuerdos del alma. Una tarde me fui hacia extraña nación, pues no quiso destino. Pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan. Adiós, 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 Borinquen querido, tierra de mi amor. Adiós, 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 mi diosa de mar, mi reina de palma. Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. El tiempo pasó y el destino duró, y terrible nostalgia, y no pude volver a esa pedacito de patria. Mi cabello blanqueó y mi vida se va, y en la muerte me llama. Y no quiero morir alejado de ti, Puerto Rico del alma. Adiós, 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 Borinquen querido, tierra de mi amor. Adiós, 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 mi diosa de mar, mi reina de palma. Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. 이제 좀 마음 좀 열리셨습니까? Your hearts open now? Ya sus corazones se abrieron, ¿verdad? 오늘의 이 강연 주제는 이 회개입니다. 회개. So today's the topic is Hoy el tema es el arrepentimiento. 중요한 이게 주제인데요. so this is a very important topic. 또 Este es 많은 un tema muy 분들이 importante. 이렇게 좀 잘못 오해하고 있는 부분도 좀 많이 And 있습니다. also a lot of people are misunderstanding about it. También mucha gente 정확한 회개를 malentiende 하게 되면은 If we este come tema. to do the true repentance, accurate 우리가 repentance, Necesitamos 확실히 tener el arrepentimiento 믿음을 exacto we're en able nuestro to enter corazón. into the correct faith. Si entramos en la fe verdadera, And if we can have the correct faith, si podemos tener la fe correcta, 어지럽거나 힘들고 혼돈하지 않습니다. so our hearts will not be all confused. nuestros or corazones no in estarían difficulties or confundidos, 그래서 dificultades 오늘 우리는 이 o 정확한 algún 하나님 problema. 앞에 회개에 대해서 성경적으로 하나님이 말씀하신 회개는 어떤 회개인가를 좀 말씀드리고 싶습니다. Today I want to talk about the precise Hoy día quiero hablar sobre what el is the arrepentimiento repentance that God has bíblico. spoken about. 우리가 del que 일반적으로 Dios 하는 이 ha 회개는 hablado. 내가 가고 있는 길이 잘못된 것을 깨닫고 돌이키는 것을 말하고 있습니다. Repentance, it's about realizing the path you're going is not right and returning back from it. Arrepentimiento es darte cuenta que el camino que habías caminado no es el camino correcto y retornas con una vuelta de It's nuevo. very important whether the path you're going Es muy right now is importante wrong or right. que el camino, darte cuenta que el camino que estás caminando ahora es incorrecto. 때때로 이렇게 어려워하고 있는데요. Many people are going through a hard time because they do not have the Muchas right personas están standards. pasando un tiempo muy difícil porque no tienen la norma, el
estándar 죄와 correcto. 또 사탄과 죽음으로부터 이제 죽음을 향해 가고 있었는데 이제 이쪽의 사람이 죽음을 향해 가고 있었는데 So when you look at the person on the left-hand side, he was going towards Cuando sin, vemos a la Satan. persona al lado izquierdo, estaba caminando hacia el pecado. El camino que nosotros estamos caminando es el camino del pecado, el camino de recibir la guía de Satanás. El resultado era la muerte. 잘못된 길인 것을 마음에서 깨닫고 돌이켜서 돌아오는 것입니다. Es darte cuenta que ese camino está incorrecto y regresar a Dios. En cuanto retornas a Dios, uno puede recibir la salvación. Arrepentimiento es regresar a Dios y volverte un hijo precioso de Dios. Y no creo que lo puedan ver claramente. 사도 바울은 우리가 회개를 하면은 사도 바울을 생각할 수가 있습니다. When you think about repentance, you can also think of Apostle Paul. Cuando pensamos en el arrepentimiento, podemos pensar en el apóstol Pablo. 에베소의 밀려도에서 에베소 교회의 장로들을 모으고 마지막 설교를 할 때 이야기를 했습니다. And in Acts chapter 20, Apostle Paul En Hechos capítulo 20, elders and he preached 어떻게 보면은 Pablo reunió a todos los ancianos y les predicó. 바로 회개와 믿음에 대한 이야기였습니다. So the main point that the Apostle Paul preached about was the repentance and faith. El punto principal que el apóstol Pablo predicaba es el arrepentimiento y la fe. 하나님께 대한 회개라는 겁니다. So the world where we are returning back to God is repentance. El mundo donde regresamos a Dios es arrepentimiento. And he also spoke about faith towards Jesus Christ. También habló sobre la fe hacia Jesucristo. 회개와 믿음으로 이루어지게 됩니다. So the fundamental, the basis of all spiritual life is La base o el fundamento de la vida espiritual es el arrepentimiento y la fe. 그리스도에 대한 믿음을 통해서 우리가 구원을 받고 even salvation, we receive salvation through clear faith. Hasta la salvación la recibimos por medio de una fe exacta. And also spiritual life is done by repentance and faith. También la vida espiritual se lleva a cabo por medio del arrepentimiento y la fe. So this is such a beautiful picture. Aquí tenemos una imagen muy linda, ¿verdad? 이 지구의 에덴 동산을 이렇게 화가가 그렸습니다. So one artist has drawn the picture, the Garden of Eden, which God Un created. artista dibujó, hizo este dibujo. 안 보이는데 Because of the light, you can't really see the color. Por la luz no pueden ver bien claro el color. 세계를 이 그림 속에 다 포함되어 있습니다. So all this picture is included everything that God created. En este dibujo está todo lo que Dios creó. 동안의 일들이 이렇게 기록이 되어 So 있습니다. in Genesis chapter 1, you could see how God created this whole world. En Génesis capítulo 1 podemos ver cómo Dios creó todo este mundo en 6 días. God created man through like His image. Dios creó al hombre conforme a su imagen. 맨 마지막 창조된 피조물입니다. So we are human beings are the creatures that was created lastly. Somos seres humanos que fuimos creados al final. 짐승들을 다 만드셨는데 On the sixth day, God created all the cattle and all the animals that was on the En earth. el sexto día Dios creó todos los animales At the y todo. very end, God created Y man. hasta el final, en el último día Dios creó al hombre. Y Dios bendijo al hombre And God finished all y his Dios terminó todo su trabajo. 인간이 제일 마지막에 창조가 So 되었어요. if you see the order of creation, men were created. Si vemos el orden de la creación, el hombre fue creado al final. God created this huge universe, Dios creó este universo tan grande. and whatever that was created, God had given it to us. Y lo que fue creado, Dios lo dio a nosotros. 하나님께 한 일이 아무것도 없습니다. When God created this whole world, there's nothing that man Cuando Dios did. creó todo este mundo, no hay alguna cosa que el hombre hizo. 이렇게 그 영향을 많이 받아서 사람들은 마음속에 Many people are influenced in a wrong way in a religious Muchas way. personas son influenciadas de una manera incorrecta por la parte de la religión. That I have to do Mucha gente tiene el pensamiento, yo tengo que hacer algo para Dios. 하지 않으면 하나님 아무도 일할 수 없다는 그런 어떤 자만심에 처해 있을 때 있는데요. So some people, they're full of themselves thinking, oh, if I don't do anything, then God will not. Algunas personas están muy llenos de sí mismos y piensan, yo tengo que hacer algo para Dios. One day, Jesus
asked his disciples, Un día Jesús le preguntó a sus discípulos, so what did people call about me? ¿qué piensan las personas de mí? 또 엘리야, 에레미야 이제 등등 이야기를 And 했습니다. people were saying, oh, you're John the Baptist, Ustedes Juan el Bautista, Jeremías, Juan el Bautista, 근데 예수님이 그건 사람들이 varios 하는 personajes. 거고, 그러면 너희는 나를 누구라 하느냐? So that's what other people say, but Esa era la opinión de otras personas, pero ¿ustedes qué piensan de mí? So Simon Peter said, oh, you're Simón the Pedro Christ, you're the dijo, living Son of tú eres God. el Cristo y eres el Hijo viviente. 그 베드로를 굉장히 칭찬하셨습니다. And when Jesus heard that, Cuando he Jesús escuchó eso, complimented, Él complementó a Pedro. 알게 한 것은 네가 아니다. So Peter, it's not you who realized this. 정말 하늘에 Pedro, no eres tú quien pudo descubrir esto, God who is in heaven sino had taught Dios 그리고 quien 예수님이 그 te 베드로를 enseñó 이름을 esto. 이제 베드로라고 반석으로 바꿔 주셨습니다. And then Jesus changed his name, Peter, 그리고 내가 Jesús 이 cambió 반석에다가 el nombre 예수님의 de 교회를 Simón 세우겠다는 a 약속을 Pedro, 했습니다. ¿verdad? and he promised that on top of this rock I will Y le establish dijo, my church. en esta roca estableceré mi iglesia. 예수님이 이제 우리가 예루살렘에 올라가자. And later after he said that, he said, let's go up to Jerusalem. Después que dijo esto, dijo, vamos a Jerusalén. 서기관들에게 큰 해를 받고 3일 만에 다시 살아날 것이라고 제자들에게 이야기했습니다. And he said, when all the elders and all the scribes, when we go up, they're going to be risen up after 3 days. Después de ir allá, todos los ancianos, todos, después de resucitar el tercer día, Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día. Eso es muy importante. 우리 인간을 죄에서 구원하는 하나님의 가장 위대한 약속이 이루어지는 일인데. So it's about how fulfilling the most important promise of God to save all mankind. Lo más importante es de cumplir la voluntad de Dios. At the time, Jesus strongly rebuked Peter. En ese tiempo, Jesús Don't ever say that. regañó a Pedro, nunca digas eso. Nunca puedes decir eso. What are you saying? Why are you saying ¿Por that qué? someone will kill you? ¿Cómo que alguien le va a matar? ¿Cómo es eso? 예수님 걱정하지 마세요. 제가 예수님의 가드가 되겠습니다. And Peter, he said it as if like, oh, Jesus, don't worry, I'll be your guard. Pedro lo dijo como diciendo, insinuando, no te preocupes, voy a ser tu guardia. Si alguien que te quiera hacer algo, yo te voy a proteger. However, can Peter protect Jesus? Todos, ¿acaso Pedro podía proteger a Jesús? And Jesus told Peter, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, he didn't do that. 예수님이 no hizo eso. 그렇게 말하는 분명히 베드로가 그렇게 말했는데 우리가 볼 때 In our eyes, it was En nuestros precisely ojos, Peter who is the one who said that. claramente Pedro aparentemente fue el que dijo eso, But at the time, Jesus pero en ese momento didn't call Peter, Jesús but no le dijo Pedro, sino se refirió a él como Satanás, apártate de mí. do not think about the works of God. Entonces, si pensamos en tú no piensas en los trabajos de Dios, tú estás pensando en los trabajos del hombre. So for sure, it was Peter for the Lord. Sí, entonces aparentemente Pedro estaba a favor del Señor. He even gave his life and said he's going to follow Hasta Jesus. dijo, hasta entregó su vida y dijo, voy a seguirte, Jesús. And even if other people betray Jesus, Aunque otra gente te dé la espalda, 예수님께 다짐을 했습니다. and he made strong determination to Jesus, saying, con I will never una deny you. determinación muy fuerte, él dijo, yo nunca te voy a negar. To us, it may seem like it was Peter who said all that. Para nosotros, aparentemente Pedro dijo esto, It was not by Peter, pero no but it era was by Satan. Pedro, sino 예수님 Satanás. 십자가에 죽고 부활한 그 이야기를 했을 때 베드로가 강하게 예수님에게 맞서고 저지를 한 것도 And even when Jesus talked about how he would Hasta die cuando on the Jesús cross, habló Peter was de strongly que él iba a against morir 우리 en la 누구를 cruz, 봤을 때 그 Pedro fue en contra de eso. 주님은 그 베드로 속에 이야기하는 생각의 정체를 베드로에게 알려줬습니다. To us, it looks like it was Peter who did that, but Jesus taught him the Aparentemente identity of, Pedro fue el que dijo one who esto, said pero that inside. Jesús claramente identificó quién es el que estaba diciendo esto por medio de Pedro. 너를 통해서 일하고 있다. So Peter, that's not you, but Pedro, Satan ese no is eres working tú, inside sino you. Satanás está trabajando en ti. 몰랐습니다. So Peter did not know the identity of Satan. Pedro no conocía la identidad de Jesús, de Satanás. 알려준 겁니다. That's why Jesus let Por Peter eso know the clear Jesús identity le of reveló a Pedro la identidad de Satanás. 스스로 내 자신을 알 수가 없습니다. In another word, if God does En not otras let us palabras, know about our own si identity, Jesús, there's no way we can know si about Dios ourselves. no nos deja saber cuál es nuestra verdadera identidad delante de Dios, nunca podemos descubrir quiénes somos delante de Dios. And repentance it can happen only when God shows our hearts to El us. arrepentimiento solamente puede llegar a uno cuando Dios nos muestra el corazón de nosotros.
바울이 증거했던 것처럼 And just like how Paul witnessed the repentance towards God, Así como Pablo testificaba sobre el arrepentimiento. and again, let's go back to Genesis chapter 이 2, 에덴 the Garden of Eden. 동산에는 Vamos a regresar a Génesis capítulo In the 2. Garden of Eden, there's no lacking En el whatsoever. jardín de 동산을 Edén 만드는데 인간이 하나님을 도운 적이 있습니까? And about building this Garden of Eden, Había todo. Garden of Eden, men has ever helped God? ¿Acaso el hombre ayudó a Dios para es la creación? 내가 병아리 하나, 닭은 하나 제가 만들겠습니다. 그런 적이 있습니까? Have you ever done like, oh, I feel so burdened to receive all the things you created. At least I can make a chick. ¿Alguna vez ustedes han pensado, me siento muy cargado por todas las cosas que tú hiciste, por lo menos voy a hacer un pollito? De todos los árboles que tú hiciste, por lo menos voy a hacer yo un árbol. 엄청난 세계의 일을 다 만드셨습니다. And God created this whole Dios creó universe todo that ese we universo cannot even imagine. en el mundo que ni siquiera podemos imaginarnos. And God gave all those things to us. Dios nos 우리 dio todo 인간이 eso. 하나님의 창조에 있어서 한 일이 뭐가 있습니까? And in terms of creation, what has men ever En términos de la done? creación, What did we ever do? ¿qué ha hecho el hombre? 있습니까 없습니까? Is ¿Qué there anything we ¿Hay did? algo que nosotros hicimos? 인간이 한 일이 아무것도 없어요. There is nothing that men No hay did. alguna cosa que 많은 el hombre 사람이 hizo. 많은 사람들의 마음을 속여서 인간이 하나님을 위해서 뭘 할 수 있다는 생각을 넣어준 겁니다. Satan really deceived human Satanás beings, saying, engaña al ser humano y nos da un pensamiento. 왜 이 Nos hace 회개가 pensar que podemos hacer 필요하냐면 algo. 이걸 우리가 정확하게 모르면 절대로 하나님께 대한 회개가 안 됩니다. Why do we need true repentance? If we don't know this, ¿Por qué then we necesitamos cannot verdadero really do arrepentimiento? repentance. Si no entendemos esta parte, nunca podemos recibir el 절대로 arrepentimiento. 올바른 신앙생활을 할 수가 없습니다. If you don't have a true repentance, Si no then tienes you el cannot verdadero, do correct verdadero spiritual arrepentimiento, life. no puedes llevar a cabo una verdadera vida espiritual God genuina. has given us the perfect Y thing. Dios nos ha dado lo perfecto. 아무런 부족함이 In the 없었습니다. Garden of Eden, there was En el no jardín de lacking Edén, at 이 all. 에덴에서는 Nada 진짜 faltaba. 하나님이 주시는 모든 것을 누리고 하나님과 아무런 문제가 없었습니다. In the Garden of Eden, there En was el no jardín de problem. You were Edén able no to había ningún enjoy all problema, things. podías 자, disfrutar de todo. 하나님이 이제 하나님의 형상대로 사람을 만드시고 난 후에 After God created man, Después de que according to Dios his creó al image, hombre 이제 de 하나님은 acuerdo a 어떻게 su 일을 imagen, 하시냐면은 그 아담이라는 사람을 통해서 하나님이 일하셨습니다. and how does God work? God ¿cómo works Dios through trabaja? man Adam. Dios trabajó 사람을 por medio de 창조하시기 al 이전에는 hombre 하나님이 Adán. 직접 다 이 만물을 창조를 하시고 만드셨는데 일을 하셨는데 Before God created man, He created all the things. Antes de haber creado al hombre, Dios hizo todo. 하나님과 같은 마음을 가진 사람을 창조하시고 난 후에는 이제 하나님이 그 사람을 통해서 하나님의 일을 하셨습니다. And after He created man, just like His own image, He started working through men. Después de que Dios creó al hombre conforme a su imagen, Dios comenzó a trabajar a través del hombre. God allowed Adam to give names to each type of Y animal. Dios le permitió a Adán para poner nombre a todos los animales. And God allowed all the animals to pass by Adam. Y Dios permitió que todos los animales pasaran por enfrente de Adán. 바로바로 그 자리에서 And 지어줬습니다. on that spot, He just gave just Y names. al instante les ponía su nombre. 그러니까 코끼리가 And 그때 the 지었습니다. huge animals passing by. Oh, Y that's an animales elephant. tan grandotes pasaban enfrente de él. Ese es elefante. 아담이 기린 그러니까 그때 기린이 됐습니다. The long neck animal was passing by. Oh, that's Ese giraffe. animal God named con it el giraffe. cuello tan grande. esa es una jirafa. 얼마나 중요한 일인 줄 압니까? However, do you know how important this ¿Ustedes is? saben qué tan importante es 일이 esto? 곧 하나님의 일이었습니다. And whatever the works that Adam did was the works of God. Cualquier trabajo que Adán hizo, eso era el trabajo de Dios. That Adam spoke. Las palabras que él hablaba eran las palabras de Dios. 하나님이 그래, 그게 바로 내가 짓고자 하는 이름이야. 네가 짓는 이름이나 내가 짓는 이름이나 똑같아. 하나님 그렇게 말씀하신 When 거예요. Adam gave animals names and he said, oh, exactly, that's what I wanted to give. Whatever name you give, and that's what I give. Cuando Adán ponía los nombres a los animales, ok, Dios, lo que usted dice, si usted quiere poner ese nombre, voy a darle ese nombre a ese animal. En otras palabras, el corazón de Dios y el corazón de Adán era el mismo. Los pensamientos de Adán eran los mismos a los de Dios. The pathway
Adam was walking in was same El camino God. que Adán caminaba era el mismo de Dios. At that time, Adam and God were one. En ese tiempo, Adán y Dios eran uno. 아내 하와와 아담도 하나였습니다. Even the Eve that was made by God, 이 두 Hasta 사람은 Eva, 벌거벗었으나 quien 부끄러워하지 salió de 않았다고 Adán. 그랬습니다. these two, they were all naked, but they were not Los married. dos estaban 없는 거예요. There was desnudos. nothing to cover up. No era ningún problema. Estaban estaban descubiertos. 데리고 올 때 심히 기뻐하면서 이는 내 뼈 중에 뼈요 살 중에 살이라 그렇게 스스로 그걸 고백을 했습니다. And then Adam, he was so pleased Adán, with él Eve estaba that God muy created, and he even contento. said, "Oh, she is my bone of bones and flesh of Adán estaba muy flesh." contento 하나님이 우리 porque 사람을 ahora tenía 만드시고 su 난 후에 esposa. 사람과 하나님을 Ay, 하나로 es 만드셨어요. huesos de After mis God huesos. created man, he called us men Carne de mi carne. that we're one. 예, 그것이 Entonces ahora 하나님이 ellos 이 eran 세상을 uno con 창조하신 Dios. 목적입니다. And that is the purpose of God creating this world. Y ese fue el propósito del por qué Dios creó este mundo. 사람을 위해서 창조하셨고 All the things that he gladly made was Todas las all cosas que made Dios for hizo human fueron beings. creadas para el ser humano. Why would God created man? Entonces, ¿por qué Dios va a crear al humano? All of us ¿Por here. qué Dios nos puso a todos nosotros aquí? It's because God wants to work Es porque through us. Dios quiere trabajar por medio de nosotros. 하나님의 영광을 위해서 살도록 하나님 우리를 만드셨습니다. And God created us so Dios that we nos can creó live for the glory para of God. vivir para la gloria de Dios. 하나님의 영광을 이루할 때 가장 그 사람이 행복하고 가치 있는 사람이 된 것입니다. Oh, when we live for God, Cuando then that's vivimos when para humans Dios, live the most happy and Es cuando el valuable ser life. humano vive una vida muy valiosa y muy feliz. 에덴의 그런 정말 그 뜻이었습니다. And that was the will of God of Esa fue la voluntad de Dios en el jardín de Edén, 정말 그 desde el principio. 다윗이 시편 23편에서 하나님이 나의 목자시다 그랬습니다. And David in Psalm chapter 23 says, David en Salmos capítulo 23, 하나님이 나의 주인이시다. 이 David in dijo, another meaning says, God is my master. 그래서 내게는 Jehová es 조금도 mi pastor. 부족함이 없다고 그랬습니다. That Dios means mi I have maestro. no lackings at all. 여러분이 Yo no tengo ninguna carencia. Who is the master of Adam? ¿Quién es el maestro de Adán? 창조주가 누구십니까? Who is the ¿Quién era el creador de It Adán? is God. 하나님이 Dios. 아담을 창조하시고 아담이 살 때 뭐든지 모자라고 부족해서 정말 힘들게 살도록 했습니까? When God created Adam, Cuando Dios God creó gave him al hombre, a difficult life, he couldn't do Por el caso, él anything. tenía una vida muy difícil y no podía hacer nada. So truly the master of Adam was God. Realmente el maestro de Adán era Dios. There was no En lacking este whatsoever. jardín de Edén no carecía de nada. And David clearly knew that he witnessed that to us. Y David claramente sabía esto, por eso él testificó sobre esto. Unfortunately, we lost the Garden of Eden. Desafortunadamente perdimos el jardín de Edén. 중앙에 두 나무가 있습니다. In the middle of the Garden of Eden, there were two En medio del jardín ahí 선과 había 악을 dos 알게 árboles. 하는 두 나무가 생명나무와 선악을 알게 하는 두 나무가 and 있었는데 there was a tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. 예. Estaba el árbol de la vida y el 우리 árbol 인간에게 de la 모든 muerte. 걸 다 주시고 난 후에 딱 한 가지를 요구하셨습니다. After God has given us all things to us, and He requested one thing. Después de que Dios nos había dado todo a nosotros, Dios pidió una cosa. Él dijo, pueden comer de todo árbol que está en el jardín, 무슨 나무 excepto 열매지요? una cosa, excepto de un fruto de un árbol. 무슨 나무 열매를 ¿Cuál era ese? 먹지 말라고. God said to not eat which 예, 선악을 árbol. 알게 하는 나무의 실과를 먹지 말라. He says to not eat the fruit of knowledge No of good and coman evil. el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del So mal. that word, whose word was that? ¿De quién era esa palabra? 하나님의 말씀. It was the word of God. Era la palabra de Dios. 입으로 아담에게 아담아 너는 저 동산 중앙에 있는 선악을 알게 하는 나무의 실과를 먹지 말라 하셨습니다. God told Dios Adam through his le own dijo lips, a Adán, Adam, do not eat the fruit of Adán, knowledge of good no and evil that's in the comas. middle of the garden. No comas del árbol de la ciencia bien, el conocimiento de la ciencia bien y el mal. ¿Por qué le dijo que no comieran? 해답이 거기 있어요. It's so simple. There's Es the muy right simple. answer there. Ahí está la respuesta. 죽어. If you eat that, you shall Si surely comen die. eso, 정말 van a 그 morir. 선악을 알게 하는 나무의 실과를 먹으면은 죽음이 온다는 경고를 하나님이 해주셨습니다. And God already warned him, saying, if you Dios eat ya that le fruit, había then death will advertido, come upon you. si comes ese fruto, la muerte te va a llegar. 요구하지 않고 딱 하나만 So 요구했습니다. God did not demand many things to us, but just one 예, thing. 그래서 Dios 너는 no nos 내 입에서 demanda 나오는 이 muchas cosas, solamente una 말씀을 sola cosa. 받아들이고 이 말씀을 믿으라는 겁니다. And just accept
and solamente believe the word acepta that's y spoken out cree from my lips. la 그 믿음 palabra 안에 que 있는 sale de 모든 mi 우주 boca. 만물을 다스릴 수 있는 지혜와 능력이 다 그 안에 있다는 겁니다. And because all the wisdom Y porque and power toda la that can rule over the sabiduría whole y world poder is in His word. que gobierna a este mundo está en su palabra. 나를 좀 믿어. And God told Adam and Eve, Y Dios le dijo a Adán y Eva, ¿por qué no 다른 creen 거 en 말고 내 mí? 말만 들어 그 말입니다. nothing else, just listen Ninguna to otra my cosa, word. solamente escuchen a mis palabras. 하나님께서 이 분명한 경고를 주셨습니다. And God warned them clearly. 왜 Y Dios 이 나무가 les advirtió 되냐면 이미 claramente. 아담과 하와가 창조되었을 때에 이 세상에는 이 하나님의 대적자인 사단이 있었습니다. And when everything was created, there Cuando was todo fue Satan, creado, that was going against apareció God. Satanás. 이거는 ¿Quién 예, iba en 그 contra de 하나의 Dios? 상징적인 그림인데요. This is a symbolic picture. Esta es una foto simbólica. So it's titled The Scales of Justice and Sword. Se llama Las escalas de la justicia y la espada. ¿Qué significa justicia? And it means that something that's not changing. It's something Significa algo que no cambia. what is really a good right thing or good thing. Lo que saben lo que es lo correcto, lo que es correcto. Everyone, what is good and what is ¿Qué es bad. bueno y qué es malo? 어떤 기준으로 선하다고 우리가 말할 수 있고 And with what standard can ¿Y you say con cuál something? norma, con cuál estándar pueden decir que es bueno o malo? And with what standard can you say ¿Con that cuál this norma is bad? pueden decir, esto es bueno o malo? 악은 하나님만이 판결할 수 있고 Only God can Solamente judge the good and Dios puede juzgar lo bueno y lo malo. something that God can only Es decide. algo que Dios solamente puede decidir. 이게 선이고 이게 악이다. 그건 다 거짓된 겁니다. So whoever man says that's good and evil, that's all false. Cualquier persona que diga eso es bueno o malo es falso. 그건 다 불량 그 저울이 된 겁니다. If you weigh something ustedes- with a broken scale, then that's all Si wrong, ustedes right? pesan algo con una una escala, entonces si está quebrada no sirve de nada. Judge and see. 그래서 이 자기의 눈을 가리우고 And covering your eyes 이 Entonces, cuando 자기의 uno 어떤 cubre sus 주관을 ojos 배제시키고 and completely refrain your own ideas. 가장 y 공정하고 uno 가장 정의로운 no haciéndole caso a sus 이 ideas. 사진인데요. And this is the picture, a symbolic picture of Esa es una foto simbólica de la escala de justicia y de la espada. the plate scale, right? It's like a symmetrical 이 scale. 두 개를 Es como una escala asimétrica. 이렇게 기울어집니다. So if I weigh these two, then Si it yo will, peso go estas down. dos, 조금만 va a bajar. 조금만 무거워도 이렇게 Va a bajar a un lado, ¿verdad? It's a little bit, it just a little bit heavier than it would Si go está un down. poquito de pesado, entonces se inclina más para ese lado. In the past, the most accurate scale was the scale of 주로 Scripture. 이것은 아주 En el pasado, la escala más exacta, 물건을 달 때 이 저울을 썼는데요. So people used to use the scale when they would have la to gente weigh something usaba esa expensive, escala like diamond and cuando gold. querían pesar como un diamante o el oro. And this can judge most like with the 이 justice. 칼은 Y esto 어느 se, 쪽이 올바른가를 se juzgaba con la escala. 묻는 것입니다. And the sword represents like Y cutting la the espada right. 이것이 선이고 significa 악이라는 겁니다. cortarlo es con exactitud, 하나님의 말씀은 como dividiendo eso es bueno y eso es malo. And the Bible, the word of God is La palabra de like the Dios sword. The es como la 하나님의 espada. 말씀은 살아 있어서 The word of God is La palabra de alive. Dios 사람의 está 마음과 viva 저 육과 혼과 영을 짝 쪼개는 겁니다. And it splits. It y cuts se the heart, divide, the flesh, se spirit, parte, and soul. 예, parte 하나님의 말씀만이 la 분명한 carne 선과 악을 y 구분해낼 수 있고 분별을 해줄 수가 있습니다. Only the word of God can distinguish the evilness and goodness. separa, ¿no? La 이제 carne 우리가 con el 선악의 espíritu. 기준인데요. 이게 좀 잘 안 보이네요. 아주 죄송합니다. And it's, sorry, I can't really see. Disculpen, no se puede ver claramente. 여러분 혹시 이게 군대에 갔다 오신 분 계세요? Has anyone been to the army? ¿Alguien ha ido al ejército? 군대에 이렇게 군 생활을 한번 해보신 분 한번 Anyone who lived in a military? Alguien quien ha vivido en el ejército. 우리 한국에 있는 남자들은 거의 대부분 다 군인을 갔다 Most 오고 of the Korean men. La mayoría de los hombres coreanos tienen que ir al ejército. I was in the army for 3 years. Yo estuve en el ejército por 3 años And I became saved at the y army. yo recibí la salvación en el ejército, mientras estaba en el ejército. 첫 번째 받는 훈련이 뭐냐면은 기준하는 겁니다. And when you first go to the army, the first training you receive is the standard. Al principio cuando uno recién entra al ejército, recibe el entrenamiento del estándar, como la norma, lo que es la norma. So they have to march. Tienen que marchar recto.
자, 이제 제가 할 때는 항상 이 네 가지 구호를 했어요. And then we always use 짝, 기서, 참수 짝, 공산당. so that was the chanting. We will always 가자. do. Entonces uno marcha, mientras uno marcha, uno canta. Y al final uno tiene que decir, aquella norma. 중심으로서 모든 대화, 그러니까 이 가로 세로 이렇게 쫙 줄을 맞춰 군인들이 있습니다. So according to the standard, the center, De acuerdo a la norma o el centro, todos los soldados se alinean, se forman. 행진을 하면서 멋있게 쫙 이제 사회를 이렇게 하고 경례를 하는데 so when before they disassemble, they have to march like this and they have to bow. Antes de separarse, tienen que marchar así Whenever y they saludar. march, they will Y cada vez que marchan, 그래서 이 기준이 tienen que poner como una norma. standard cannot move. Tienen que fijar una norma. Si ya tienen la norma, no se pueden mover. 중심으로 좌우로 줄을 이렇게 맞추는 So the 것인데요. center, according to the center, De acuerdo al centro, todos se ajustan de acuerdo al centro. 기준이 있는데 and there's 절대적인 기준이 있습니다. a standard of a good. Entonces existe el estándar de lo que es lo bueno y malo. Cannot compare with anything. 이거는 영원히 Entonces después de ese estándar no puedes compararlo con otra cosa. The criteria Eso significa never changes. que ese criterio que nunca cambia. 기준이 바로 하나님의 기준입니다. So that's why the absolute criteria. Por eso es de que el criterio absoluto es Dios. 영원토록 바뀌어집니까? 변하지 않습니까? Then the standard of God, does it change yesterday? Entonces el estándar de Dios cambia ayer o hoy día. 옛날에 하나님 ¿Cambia o no cambia? 하나님하고 틀리죠? So God long time ago and God Dios now hace is mucho different, tiempo right? antes y hoy día es diferente. 말씀하고 세상이 많이 변해요. Dios es diferente, o sea, antes y hoy. 하나님의 뜻도 변하고 다 변하고 Since the 그렇죠? world has changed Desde que greatly, el mundo ha cambiado mucho, entonces la palabra de Dios ha cambiado comparado a antes y hoy día. No, nunca cambia. Esto es algo absoluto. 진리입니다. That's why the word of God. Por eso es que la palabra de Dios es la verdad. 인간의 선악의 기준이 있습니다. But then there's the standard of Pero men's está el estándar del hombre, del bien y del mal. 자주 바뀌고 달라지게 돼 있습니다. But then man's standard changes. Pero el frequently estándar del ser humano according to time. cambia frecuentemente 하나님께서 de acuerdo al 우리 tiempo 인간에게 선악을 아는 o las condiciones. And God did not allow the wisdom of knowing good and evil. Dios no permite la sabiduría del conocimiento de la ciencia del bien y el mal. 선악의 기준을 받아들이는 것이 우리 인간이 해야 할 일이었습니다. It's not something that men can decide. No es algo que el hombre puede decidir, sino que el estándar que tenemos que recibir de Dios. 거여하도록 우리 인간을 미혹했던 그 영이 바로 사단입니다. But then it's the Pero spirit, the Satan is the spirit that Satanás es un espíritu que nos hizo ir en contra del estándar de The Dios. meaning of Satan is an enemy. El significado de Satanás es enemigo, Going against the word es of God. ir en contra de la palabra de Dios 싫어하고 저기 또 배척하는 거예요. And hating things that doesn't match with you. y odiar algo que no encaja contigo, ir en contra de eso. 이제 자기가 주인이 되고 자기의 기준을 갖게 된 So 거였습니다. men departed Entonces from el God hombre se and apartó they de themselves Dios became the center. y ellos mismos se convirtieron en el centro, en la norma, su propia norma. 듣고 선악을 아는 열매를 먹고 선악을 알게 되었습니다. After men threw away Después de the que el word of God hombre and votó la palabra de Dios y aceptó a Satanás y finalmente 사람마다 이렇게 뭐 pudo conocer el conocimiento de la ciencia bien y el mal. 이제 대답이 다릅니다. if I show everybody Si yo muestro a todos ustedes un objeto, 열 사람이 있으면 pero sus respuestas serían diferentes. if there are 10 people, then Si hay all 10 their personas, things are different. todas sus normas serían diferentes. 다르기 때문에 이제 다툼과 이제 많은 분쟁이 일어납니다. Because their thoughts and ways are Porque different. That's sus why pensamientos there's y sus maneras son diferentes. Por eso podría haber como una disputa. many people, they get married. Mucha gente se You casa. know why they get ¿Saben married? por qué se casan? 너무 좋으니까. Oh, because we like each other. Ah, porque nos queremos uno al otro. Oh, I love you. Ah, yo te amo. I cannot live without you. Ah, no puedo vivir sin ti. 될 때까지 우리 계속해서 함께 살아고 salga. Until my black hair turns gray, let's live forever together. Hasta que mi pelo se convierta en blanco, hay que vivir juntos para siempre. That part, they like Al principio viven con esa norma porque se quieren uno al otro. But then after Pero living después for a while, de vivir juntos por un tiempo, su corazón cambia. it's different, I can't live together. Ah, es muy difícil, no podemos vivir juntos. No te quiero mirar. A ti, 결정 하나 잘못했어. So, you made a bad decision. hiciste una mala decisión. And then they divorce.
divorce. y se divorcian. 또 자기 마음에 맞는 사람 찾습니다. And again, they look for someone that Y después buscan a alguien con quien puedan you're living together again. encajar. 또 마음에 있는 사람을 또 And 찾습니다. again, you look for someone that Y viven con una persona que aparentemente se llevan bien, pero cambian, y así. 여러분, En la Biblia existe ese tipo de mujer, ¿verdad? 사람 in the 나오더라고요. Bible, John chapter 4, there's En, el- that woman. en la Biblia, en San Juan capítulo 4, 이렇게 이제 está esa mujer. Samaritan woman, she Una mujer samaritana vivió con 6 hombres. 결혼하고 이혼하고 해서 예수님 만날 때 6번째 남편하고 살고 있는 she 거예요. got married, divorced, married. Se casó, se divorció, se casó, se divorció, se casó, se divorció, pero después, cuando conoció a Jesús, ya vivía con su sexto hombre. She first got married, he looked good, that's why she Al principio, cuando él ya se casó, oh, se mira bien, y por eso se casó. Pero cuando vivían, ya estaban juntos, no encajaba su corazón, no era igual su corazón. 잘 되십니까? and everyone, you all can flow Todos work ustedes together también. and connect very well. ¿Acaso se conectan muy bien? 사람하고 맞는 거예요. You only match with whoever you have. Solamente se llevan bien con la persona que tiene el mismo corazón que ustedes. So that's why every man we go on our own path. Por eso, cada hombre toma su propio camino. And many people individually, they are Mucha they're gente themselves individualmente, our master. ellos mismos son su propio maestro. My life is mine. 누가 그렇게 내 거라고 Mi vida es mi Tell you vida. that it's yours. ¿Quién te dijo? Satan. Satanás. 절대로 우리 인간이 하나님이 스스로 될 수 없어요. So there's no way we Entonces can be no hay ourselves. manera que podamos ser nosotros mismos delante de Dios, porque Dios es nuestra existencia absoluta. Él es el creador. 인간은 피조물인 거예요. Us men, we're Nosotros como humanos somos la criatura. 갖다가 나보다 더 나을 수 있어요? can this remote control Esto, be better than me? control remoto puede ser mejor que yo, 리모컨이 나를 보고 무시한다면 이건 교만인 거예요. But if this remote pero si control este is control despite me, remoto that's me arrogance. menosprecia, eso es arrogancia. 사람의 주인은 하나님이십니다. So God is Entonces the witness of Dios 내가 아닌 es el 거예요. que not myself. 하나님이 testifica 나를 del hombre, 만드셨어요. no yo mismo. Dios es el que me hizo. 축복해 주셨어요. And God had blessed Dios us. es el que nos ha bendecido. 버리고 우리의 길을 간 겁니다. And we forsook Y God nosotros and went on our own path. Hemos dejado a Dios, hemos tomado nuestro propio camino. 떠나가 In 버렸습니다. another mean, En otras we just palabras, forsook God who hemos God dejado created and we votado just a left. Dios quien nos 하나님을 creó 떠난 상태에서 내가 y nos alejamos 아무리 de Él. 열심히 노력하고 아무리 열심히 선하게 살려고 해도 그건 하나님을 떠난 인생입니다. Within the condition where we departed from God, and no matter En esas how condiciones que hard we hemos try dejado a to Dios, no live, importa it's cuánto already over. tratamos de regresar a Dios, ya estamos, se terminó todo. 하나님 앞에 아무것도 할 수 없는 인생들인 거예요. In the condition where we, Y en la without turning back to condición, God, we're nothing. si no regresamos a Dios, somos nada. 다르기 때문에 Because the standard of man is different. Porque el estándar del hombre es diferente al de Dios. 쓸모가 없습니다. It is just like broken scale. It's Es totally como una useless. escala que está 이사야 55장 quebrada, que 7절에서 no sirve. 악인은 그 길을 보려 한다는 그 생각을 버리고 그랬습니다. It says, Isaiah chapter 55 verse 7 says, "Let the Isaías wicked forsake his 55, way." 7. 고치라고 그랬습니까? 버리라고 Does it 그랬습니까? say fix it or forsake? 고친다는 것은 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Acaso dice que lo arreglemos? O sea, que arreglemos esa parte. Fixing is like No. one part is it's okay. the Arreglar other part significa is una okay, parte está fixing it makes it mal better. y la otra parte hay que arreglarla o mejorarla. 그렇기 때문에 완전히 이제 폐기 처분해 버린 것을 말합니다. The meaning of forsake, it means like it's completely El useless. significado de 우리의 생각과 deje 길은 고쳐야 되는 게 아니고 버려야 할 것입니다. significa Our ya lo thoughts and destruyes. ways are not Nuestros something that caminos can fix, but 아, forsake. 여러분, y pensamientos no son iguales a los de Dios. Ever in trash can, what do you throw it away? A ver, en el bote, en el zafacón, ¿verdad? ¿Qué hace uno ahí? The trash can, Uno tira a la basura. 쓰레기통에 들어가야 할 쓰레기가 밥상 위에 있고 침대 위에 있고 거실에 있으면 그 집안은 더러운 집안. Uno tira lo que no sirve. trash, if it's placed on top of your bed or table, Si el zafacón then that está house encima de is a su mess. casa o en su mesa, esa casa es un desorden. 다른 생각과 하나님을 떠난 그 길을 버리고 하나님께로 돌아오라고 그랬습니다. And God told us that forsake Dios nos dijo, your own path and how you dice, depart from ¿verdad? evil, Versículo then you 7, turn back deja el to impío it. su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Esto es el verdadero arrepentimiento. 자식 저울입니다. Everyone, this is the electric scale. 그리고 이것은
Esta es una escala eléctrica 손식 저울인데요. And this is a manual scale. y esta es una escala manual que se usaba hace mucho tiempo atrás. 저울을 And when 썼습니다. I was little, we all used Cuando yo estaba that type of pequeño scale. usábamos ese tipo de escala. 정확한 저울을 이렇게 한국에서 만들었어요. But that accurate scale was made from Korea. 이 회사의 Esa 이 escala la hicieron en Corea. La compañía se llama CAS. 0.00g까지도 이렇게 잴 수 있는 정확한 저울이에요. So that scale is very accurate. Esa So escala it can even es muy weigh, exacta. 그래서 이 0.001. Que hasta puede pesar, puede decir con exactitud 0.0. La exactitud de esta escala es 99.99%. Las compañías dicen, vamos a triunfar vendiendo esto cuando comenzaron. Porque cada tienda necesita esto. 이 전자저울은 정확하고 아주 좋고 편리합니다 하고 이제 홍보를 하고 이제 계속 마케팅을 시작을 했는데 La compañía comenzó a visitar todos esos negocios y explicaba, ¿no? Esta escala muy buena, a esta escala les va a encantar muchísimo. Pero ninguna de las tiendas compraban esa escala. No necesitamos esa escala. Esa escala es mucho mejor. 아무도 사지 않았습니다. ¿Verdad? En el mercado hacían mucha promoción. Y esa compañía se preocupó mucho. Esta escala es muy buena, ¿por qué es que la gente no la compra? 옆에다가 이제 이 부수를 하나 설치를 했습니다. A un lado del supermercado pusieron 딱 달았습니다. un letrero, pusieron una pancarta. Esa escala es muy exacta. 이 저울을 사용할 수 있습니다. Cualquier persona puede usar esa escala gratuitamente. 이제 한번 달아봤어요. La gente compró algo de la tienda y lo ponían y lo pesaban. 그 집에서는 더 많이 줬다고 그러는데 이 저울에 달아보니까 막 부족하고 모자란 거예요. Esa tienda dijeron que nos dieron más como bonus, pero cuando lo pesamos, el dueño de esa tienda nos engañó. Y se enojaron mucho y comenzaron a ir a la puerta, a la tienda. Usted me engañó, es un estafador. No te estafamos. Cuando lo pesaban en esa escala, mire, ¿lo ve? Me parece que nos dio más, aquí parece. No, la escala antigua no, sino que si lo hacemos en la escala eléctrica, mira, parece que nos engañó. Vamos a reportar a la policía, nos engañó. Y mucha gente se estaba quejando. Y hay un dueño de una escala de una tienda pensó sobre eso. Antes de que esa escala eléctrica saliera, engañamos a la gente. Ahora esta escala eléctrica tan buena, tan maravillosa, ya no podemos engañar a la gente. Ese dueño puso una pancarta. Mi tienda usamos esta escala eléctrica. Muchos clientes iban a comprar a esa tienda donde usaban la escala eléctrica. Porque muchas otras tiendas usaban la otra escala, entonces no iban, porque les engañaban. Por eso muchas tiendas comenzaron a usar esa escala eléctrica. Y todas las tiendas en Corea usan esa escala. Esa escala existe en el museo, la otra existe en el museo. En ningún lugar en Corea usan esa escala vieja. Entonces cuando esa escala eléctrica que pesa, ¿no?, con exactitud, entonces se comienza a usar esa, y la escala antigua es revelada y ya no se usa. Entonces uno puede descubrir con exactitud si compraron lo que era o no. En esta foto
The Belshazzar in book of Daniel. Es sobre el rey. 큰 귀인들을 En el libro de Daniel, ¿cómo se llama el rey? 그러니까 파티를 벌렸습니다. So this King Belshazzar, he gathered up like Baltasar? precious 5,000 people and had a huge 그러다가 party. 자기 아버지가 예루살렘 하나님의 그 성전에서 나온 하나님을 섬기는 그릇을다가 술을 따라 먹기 위해서 가져오라고 그랬습니다. And then he said, to bring the bowl to drink liquor. 예, 하나님을 Entonces, 위해서 Jerusalem. Le dijo que trajera licor para vender en Jerusalén. 즐거움을 위해서 술을 마시고 이렇게 딱 마시는 순간 And all the tools that it was should todas las, be used for God. herramientas que And the se moment usaban. he brought it from the temple, and then he started drinking with that cup. 사람의 손이 Y 나타나서 esas herramientas estaban para Dios, lo trajo. Someone's hand appeared, and then a letter was drawn. La mano de alguien apareció, una carta se hizo. 정말 좋다. So when I drink, Cuando yo drink tomo, the tools of God, Oh, yo lo tomo con las herramientas de Dios. Sabe muy rico. Cuando lo tomo con las herramientas de Dios, ese pensamiento entró. 손목만 나타나 글을 쓰니까 두려워서 이렇게. so someone's hand appeared, and La started mano de writing. alguien So apareció afraid. y comenzó a escribir And he was so una carta. in fear. Y él tenía mucho temor. 글을 해석하는 사람이었어요. And there was nobody who could interpret this. Y nadie podía interpretar esto. 이 해석을 해줍니다. And later, Daniel Y después came and he Daniel interpreted it. lo interpretó. And this writing, it's called Mene, Mene, Tekel, and Upharsin. Y esta escritura es Mene, Mene, Tekel, 벨사살 왕인 당신을 Upharsin. 하나님이 헤아리고 달아봤다 이 ¿Cuál 말이에요. rey era And ese? that means, to interpret it, and it means God weighed el rey and Belsasar. calculated. 하나님의 저울에 당신을 달아보니까 당신은 형편없는 사람으로 부족함이 나타났다. So when you are weighed on the scale of God, Cuando uno you lo- appear to be the most pathetic and Cuando uno usa la escala de Dios, uno es una persona miserable. 이제 잘라지고 from today you're Desde cut hoy off día, from the king 이 position. 나라 eres cortado de tu posición como rey. And then the authority of the king Y la will autoridad pass del on to rey someone va a else. pasar a alguien más. 하나님의 저울에다가 벨사살이라는 왕을 달아보니까 부족함이 나타났어요, 안 나타났어요? When King Cuando el Belshazzar rey was Belsasar weighed on the scale of God, fue pesado con la escala de Dios, a lacking person, él 그 나라의 era una persona 왕을 careciente. 하나님의 저울에 달아보니까 형편없는 사람으로 나타나는 거예요. So when the best king of that country was weighed el on the mejor scale of God, rey de ese país, cuando se usaba la escala de Dios para besarlo, entonces no era nada. Si nosotros también nos pesan con la escala de Dios, ¿qué va a aparecer? 하나님의 저울에 한번 달아보시죠. ¿Qué va a aparecer? we weigh our hearts on the scale of Si nosotros God. ponemos nuestro corazón en la escala de Dios, When God looks at us and I'm so cuando bad. Dios nos mira a nosotros, yo soy como Belsasar. Oh, you're so miserable and most Yo soy la persona más miserable, más sucia de este mundo. 마음을 하나님이 달아볼 때 하나님이 어떤 결론을 내리셨느냐면 So when God weighed the heart Cuando of man on the Dios scale of God, pesó al corazón del hombre con la escala de él, 판결을 내렸습니다. and after he weighed us on Después his de que nos scale, pesó en and su then he escala, made the conclusion, él 재판장이 마지막 hizo una 판결을 딱 conclusión. 내리듯이 just like the judge who made Así the como- last judgment. 판결을 내려보니까 After he made the judgment, después de que él hizo el juicio, and what juzgó. was the conclusion? ¿Cuál fue la 이 conclusión 세상에 있는 만물 cuando 가운데 juzgó al ser humano, el 가장 corazón del ser 더럽고 humano? 추하고 부패한 것이 무엇이냐? It says, what is the most ¿Cuál es el evil and corazón dirty and más desperately malo y más wicked in this perverso world? 이 en este 세상에서 mundo? 가장 더럽고 추하고 부패한 것이 뭐라고 그랬습니까? What is the most ¿Cuál es el deceitful corazón of más all things? engañoso o lo más engañoso de todo el mundo? En mi corazón. Agree? ¿Están de acuerdo? El corazón más engañoso y más perverso, ¿cuál es? 하나님의 저울에 El corazón. 달아보니까 제일 악하고 더러운 게 인간이에요. So when you weigh Cuando yourself on the ustedes scale se of God, the most pesan con la dirty, escala de evil Dios, things, el hombre más malvado, los pensamientos más malvados son de quién? 그 Del hombre. 마음을 가지고 얼마나 ¿Ese hombre puede 살 수 hacer algo 있습니까? bueno? that heart, can you live Con ese 그 마음을 corazón 가지고 pueden 하나님을 vivir 기쁘게 할수 su vida. 있습니까? with such kind of heart? Con can ese you tipo de please corazón God? pueden agradar a Dios. 하나님 앞에 하나님 나라에 들어갈 수 With 있습니까? that heart, can Con you ese enter corazón into the pueden kingdom of God? entrar al reino de Dios. 없습니다. You can never enter. Nunca pueden entrar. 아멘. Amen. Amén.
하나님의 저울에 달아보니까 인간은 이 결과가 나온 거예요. So when you weigh Cuando on the scale of uno se God, that pesa en la was escala God. de 이 Dios, 사실을 ese es el 자기를 하나님의 resultado. 저울에 달아보지 않으니까 내가 잘났다, 나 잘한다, 나 선하고 착하게 살 수 있고 나 열심히 노력하면 하나님 갈 수 있다고 자기를 믿는 사람이에요. Because you do not weigh yourself Porque on the scale ustedes of God, no that's se why you're pesan con la so escala de boastful Dios, and you're por so eso se powerful sienten about muy, se yourself, saying, jactan "I mucho need de to sí go to mismos. heaven." Ah, yo pienso que puedo ir al cielo por todo lo que yo he hecho. 그에 있고 하나님을 떠난 사람이다 이 So 말입니다. these people are the Entonces ones estas who belong to personas son las Satan, personas has que departed pertenecen from God. a 하나님이 Satanás, pero que se han apartado 뭘 de Dios. 기대하고 뭘 하라고 말씀하겠습니까? And what does God expect ¿Y from qué es lo these que people? espera And he Dios tells de us estas what personas? to do. ¿Y qué es lo que nos dice You que hagamos? forsake Hey, everything. tú, despójate de todo. 버리고 And that's a dirty heart, so throw all that away En in su the corazón trash can, sucio, tira eso en el and then zafacón come back to me. y regresa a mí. Come back to me. Regresa a mí. You have to return to Tienes God. que retornar a Dios. And that is the repentance. Eso es arrepentimiento. Understand? ¿Se entienden? 정확하게 알아야 돼요. You have to know it precisely. Tienen que saber esto con exactitud. 이 그림 보세요. 이 얼마나 이렇게 더러운 쓰레기 강가에서 아이가 수영을 하고 있어요. When you see this picture, Cuando miramos the boy aquí is swimming in esta the washed, foto, wasted water. hay un niño 이 아이는 nadando 좋아하고 있어요. And en this kid is un enjoying it. río de basura. So Y este niño refreshing, so good. está disfrutando, acá está disfrutando y piensa, oh, es muy bueno. 생각 안 하면은 When we see it, Cuando lo this kid miramos, doesn't think it's dirty. este niño no piensa que es sucio. 썩은 강물에서 목욕하고 He's 있는 gonna 겁니다. continue to just swim and Continuamente wash va in that dirty river. a 우리가 우리의 bañarse 마음이 이렇게 더러운 줄 모르면 en 이 ese 마음이 río 있고 tan 우리가 sucio. 이렇게 즐거워하면서 또 자기를 믿으면서 살아가는 것이 우리 인생이다 이 말입니다. So people, if they don't know how dirty their filthy their Si la gente no sabe heart is, cuán then sucio they es su will just corazón, trust their own heart. va a continuar 신앙도 그렇게 confiando en su 하고 propio 또 corazón. 삶도 그렇게 살아가는 That's 것입니다. how you Así live your es spiritual life como and ustedes van a live your vivir su life. vida espiritual y van a vivir su vida propia. 버리고 하나님께 돌아갈 겁니다. If your heart is Si truly sus like corazones this, realmente right away you will son throw it away and go así, back to God. 그래서 하나님이 rápidamente van a regresar a Dios. 인간의 마음이다고 하나님이 우리의 마음에다가 말씀의 빛을 비춰준 것입니다. And God, He shined His light upon Y our Dios heart, saying, "The nos heart dio is su the luz, evil of all things, diciendo the best thing que el we can do." corazón es el más engañoso de todas las cosas. This is the word that Pastor expressed Esa es la palabra que el yesterday. pastor 하나님이 compartió. 사람의 마음에 노아 홍수 때 하나님이 사람의 마음을 보셨습니다. In the flood of Noah, and God saw the heart of man. 사람의 마음에 Durante el tiempo del arca de Noé, Dios miró el corazón del hombre. 항상 악했다고 그랬어요. Are evil Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el signo de los pensamientos del corazón era de ellos, de continuo solamente el mal. Entonces continuamente es malo. 악한 것이다 그러면 그게 악한 거예요. If God says men's Si heart is Dios evil, dice then que el corazón del ser humano es malo, entonces es malo. 있는데 그랬어요. some people think, oh, Alguna gente piensa, oh no, yo soy una persona buena, 스스로 선한 것이 있다고 말씀한 적이 없습니다. but never once did God pero say ni una sola vez Dios dijo que hay algo bueno en el hombre. 선이 있다고 하는 것을 누가 알려 줬습니까? But Pero, who taught you that ¿quién there is les good dijo inside of man? que hay algo bueno dentro del corazón del humano? Eso es lo que Satanás dijo. 스스로 마귀가 가르쳐주는 선악을 알지 못하도록 했는데 Satan had Satanás prevented you los from the knowledge of good and evil that los God previene, 인간이 ¿verdad? 하나님의 Los 말을 para de ir delante de Dios. 사탄의 말을 받아들였습니다. taught. Men through El hombre the word of God and accepted the word of Satan. 이제 votó la palabra de Dios y aceptó la palabra de Satanás. So in order for us to receive that precious Para que grace, nosotros the word recibamos of la God, gracia tan preciosa y esa salvación, forsake our own thoughts and hemos words. necesitamos votar nuestro pensamiento And it's about returning back to y the se word of trata God. de regresar a la palabra de Dios. 이야기는 못하겠는데요. We don't have much time. Porque no and tenemos mucho tiempo. No puedo terminar. 열심히 믿었다고 생각했습니다. Apostle Paul, El before he apóstol got saved, Pablo, he used to think antes that de recibir la salvación, él pensaba que vivía con un corazón muy diligente. 하나님의 핍박하고 예수님의 제자들을 대적하고 죽이는 일이었습니다. he wholeheartedly really served Con todo God, su corazón but servía a the result Dios. of it was killing Pero el resultado iba en contra de los discípulos. But it was Jesus who Pero Jesús es quien le ayudó a que se arrepintiera, para que se arrepintiera. 다메섹에 있는 외국까지 가서 예수 믿는 사람들을 잡아 죽이려고 할 때 and in the time when he just Durante el destroyed everyone, tiempo, even was going to Damascus to destroy all the Christians. Hasta él iba a Damasco para destruir a todos los Jesus cristianos. whispered to Apostle Paul, 사울아 사울아 Y 왜 Jesús se 네가 나를 acercó 핍박하느냐 a 그랬습니다. Pablo. Paul, why are you Pablo, persecuting me? Pablo, ¿por qué me persigues? 예수의 음성을 듣고 이게 누군지를 모르고 아니 당신이 누구요? 내가 누구를 핍박했다는 말이요 And 그랬습니다. Apostle Paul El heard apóstol the word of Jesus. And who
Pablo escuchó la voz de Jesús. ¿Quién eres tú? ¿Por qué me dices que te estoy persiguiendo? 누가 자기를 지금 부르며 핍박한다고 하니까 And because he was hearing, someone that he doesn't even know was telling him. Entonces alguien que ni siquiera le conoce le está diciendo, ¿por qué me persigues? So the first question he asked, La primera "Who are pregunta you?" que hizo es, ¿quién eres tú? He was asking, "Who are you? Está preguntando, ¿quién eres tú? Who are you that you're calling me that? ¿Quién eres tú que me está diciendo you?" que te estoy persiguiendo? ¿Quién eres? 바울을 알고 있는데 Jesus knew Apostle Jesús Paul. conocía al apóstol Pablo, But Apostle Paul pero el apóstol Pablo no conocía a Jesús. 돌이킬 수 있습니까? And how can he return Entonces, to ¿cómo Jesus? puede regresar a Dios? That's why Jesus Por eso Jesús 나는 se reveló 누가 핍박하는 delante del apóstol Pablo. I am the Jesus Yo Nazareth. soy Jesús de Nazaret, a quien 정말 tú 그 persigues. 예수님의 제자들이 시체를 훔쳐서 이 유언비어를 퍼뜨렸다는 그 말을 믿었던 사도 바울의 너무 충격적인 일이었어요. And to Apostle Paul, who believed that disciples stole the dead body of Jesus, that was such a shocking word to him. 그 순간 사도 바울의 모든 목적이 사라져 버렸습니다. And at that moment, all his purposes were gone. 죽어서 이제 El apóstol 시체를 Pablo 보다가 se le terminó su propósito. 그 예수가 지금 살아서 자기 앞에서 자기를 부르고 있습니다. And then he used to think that Él Jesus, pensaba, his dead body was hidden somewhere. el cuerpo de Cristo fue escondido en algún lugar. Calling him in front of his Ese Jesús le estaba llamando, lo estaba llamando a Pablo. What shall I do? And then the second question was, what La shall I segunda do? pregunta fue, entonces, ¿qué debo de hacer, Señor? 그전에는 분명하게 자기가 Que entonces, 할 일이 ¿qué 분명히 tengo 있는데 que hacer? Before, the things that he had to do was so 이제는 자기가 accurate. Antes las cosas que él hacía eran muy exactas, pero ahora se convirtió en una persona que no podía hacer nada. That's why he asked, what shall Por eso I él do? preguntó, ¿qué debo de hacer? 배우는 것입니다. Because he doesn't know, he will ask Porque the él Lord. no conocía, por eso preguntó. And the Lord led Y el Apostle Señor dirigió al apóstol Pablo. 가서 아나니아라고 하는 사람을 만나라. and go to this place Ve and a meet, este lugar y a person named encuéntrate con Ananias. una 그 persona que se 사람이 llama 너에게 Ananías. 기도해주고 네가 세례를 받을 때 네가 이제 눈이 떠질 것이다. If he prays for you and Si él ora por ti y recibes esa oración, 자기가 결정하고 te 자기의 길을 갖고 curarás. 자기의 생각을 가지고 살았는데 before then, he Antes would de walk eso, on his own path solamente and caminaba think and make own decisions. su propio camino y pensaba por sí mismo y tomaba su propia decisión. 자기가 하는 것이 아니라 After he met Jesus, it's not that he was making his own decision. Él antes y después de conocer a Jesús, después ya no tomaba su propia decisión. And he started to grow. Él comenzó a after receiving crecer guidance después from de God recibir la and guía de Dios y sirvió a Dios, servía a la iglesia. 우리가 탕자가 아버지 집으로 돌아오는 이 장면입니다. So it's an image about the prodigal son returning back. Es una imagen del hijo pródigo quien regresó a la casa de su padre. I mean, the prodigal son, he left his father. El hijo pródigo había dejado a su padre. There's a reason why the prodigal son left his father. Hay una razón por qué es que el hijo pródigo dejó a su Although padre. he lived at his father's house, his father, Aunque él vivía en la casa de su padre, 가고자 하는 길하고 달랐습니다. it was different from, era muy diferente, his father wanted to guide him, and era muy he diferente wanted to live with him. al camino que su padre quería The younger son, he dirigirle. thought that he had his own 아버지 possession. 그 유산 El hijo pródigo, Father, give me the portion that falls upon me. Padre, dame lo que me pertenece. It's father's. Pero eso no es de él, es de su padre. But the younger son, he thought this is mine. Pero el primer hijo pensó, eso es mío. 하나님이 그들의 주인이 되어 있지 않습니다. Today, a lot of people Hoy día think mucha gente of God, and se ha God is apartado not de their Dios master. 그래서 그 y 주인은 내 인생의 주인은 내 거다 이 말입니다. And they're saying, Dios, the ¿quién era su master of maestro? my life is 그래서 me. 모든 pero 것을 aún 내 así dicen, 결정에 el 의해서 dueño de 우리가 mi vida 살아왔잖아요. soy yo. We've been living everything according to our own decisions. Y hemos 그것이 vivido 아버지와 solamente de acuerdo a 다른 nuestra propia 생각, decisión. 다른 길, 다른 나라, 다른 삶을 살게 된 것이었습니다. And that concluded that Y led us esa to live a conclusión different life, different concluye path, different ways para que vivamos before una vida muy the Father. diferente 자기를 a 믿고 la de nuestro 아버지를 Padre, 떠난 길의 Dios. 마지막의 결과가 뭐죠? And what was the result of departing ¿Cuál fue el from resultado your de father's que house? te alejaste de la casa de tu padre 가담스럽고 추한 돼지우리의 삶을 살고 있습니다. And he lived in the pig pen, which was the most dirty and filthy. Entonces él vivía en un lugar muy sucio. 굶어 죽는 거예요. The end result was he El starved resultado to death. final 마지막 fue de que 탕자의 estaba 마음속에 muriendo de 죽음의 hambre. 자리가 마음에 자리 잡기 시작했어요. And lastly, the death came upon. 내가 여기서 계속 Al final la muerte 머무르고 llegó a 싶은 su 것도 If I corazón. continue to dwell here, all I will come to an end with 내가 Ah, 왜 death. si continúo viviendo aquí, voy a morir. 가만히 생각해 Aquí voy a morir. He
calmly thought about it. 죽음 앞에서 Él 그러니까 comenzó a 생각이 contemplar When he stood esto. before death, his thought became very Cuando strong. él 내가 se 이게 miró 죽는 frente a la 것은 muerte, 양식이 없어 굶어 죽는 게 아니라 아버지를 떠났기 때문에 내가 죽는구나. The reason why I'm dying is not la because razón por la que estoy I muriendo lack food. no es por la comida, sino porque me he alejado de mi Padre. 풍성하게 많아. Here, although I don't have food here, but Aquí my no father's tengo house comida, there's pero abundance of food. en la casa de mi padre hay muchísima comida. And he came to a position where he even envied the Y él llegó a higher un punto que hasta servants. envidió And he a thought, los sirvientes de su padre. 아버지 집으로 돌아가야 되겠고. well, I'm going to depart from Ah, this place and go back to my voy a father's house. dejar este lugar y voy a regresar a mi padre. 아버지께 죄를 얻어싸우니 지금부터는 아버지의 아들의 일컬음을 감당치 못하겠나이다. And he will kneel down Y before él his se father and say, arrodilló "Father, I have committed sin, delante de su and padre. I Padre, he am no cometido longer pecado. worthy to be Ya no called your merezco son." ser llamado su hijo. And if you only consider me as your Y one si of solo your me hired consideras servants, como I'll be thankful. uno de tus sirvientes, estaré muy agradecido. I'm gonna do that when I go back to my father's Ah, house. voy a hacer eso cuando vaya delante de mi 그 자리에 padre. 일어서서 이제 아버지께로 돌아갔습니다. After he thought about that, Después de he pensar en stood, esto, he got up, and then Él went se to paró his father. y regresó a su padre. 아버지가 멀리서 기다리다가 막 달려나가서 아들을 안고 입을 맞춰줬어요. And from far off, Y his desde father was muy waiting, lejos and su he padre ran, le and estaba his esperando. father kissed him. Corrió y su padre le besó. 맞춘 것은 아버지가 내가 너의 모든 허물과 죄를 다 용서했다는 것을 아들에게 알려주는 것. And then how father he Y su embraced padre him and kissed him, it really le tells abrazó, him le that I've besó forgiven you y of le deja saber, te he perdonado de todo. 몸을 씻기고 제일 좋은 옷을 또 신발을 신고 가락지에 손에 가락지를 끼우고 살찐 송아지를 잡고 기뻐서 잔치하는 겁니다. And the father washed him, gave him new clothes and nice rings and shoes and everything. El And he was so padre joyful that he threw a le party. lavó, 하나님을 le 떠난 vistió, 사람이 le 그 길을 버리고 le puso 하나님께로 un anillo, 돌아왔을 때 하나님이 calzado en 그렇게 sus 하신다는 pies. 것을 우리에게 보여주고 It's 있습니다. showing us that Nos those muestra who left que los God que han and dejado a they return Dios, back to si God, regresan a that's how Dios, God, así es como Dios nos trata. 이 그린 세계의 가장 유명한 그림 중에 돌아온 탕자에 대한 그림입니다. So this is the picture of Rembrandt. Este It's es very famous. la the foto prodigal son. 음절에 있는 del hijo 아들을 pródigo. 품고 있는 아버지의 그 마음을 우리가 알 수가 있습니다. We could see the heart of the Podemos father. ver que el corazón del Padre, 그래서 하나님께로 돌아오라고 y 했습니다. podemos ver That's que el why Hijo God said, regresó. "Return to me." 하나님은 지금도 우리를 Por eso 기다리고 Dios dice, 있습니다. Even regresa a now, mí. God is waiting for us. Hasta Dios en este momento nos está esperando. And you depart from God and you live your Si se own apartaron life. de Dios y han vivido su propia vida, 종로로 사다가 멸망으로 가는 그 인생들을 향하여 And towards people who just y hacia la got gente deceived by Satan que ha and sido walking engañada por towards Satanás death. y está caminando hacia la muerte, God is telling us, repent, Dios and return back. nos dice, regresa, arrepiéntete. And he has prepared all Él ha things preparado for Jesus. todo por medio de 영원한 Jesús. 하나님의 자녀로 하나님이 우리를 은혜를 베푸시기를 바라고 And now God wants to Ahora bestow Dios grace quiere upon us dar la as gracia forever a cada uno de eternal nosotros children. para convertirnos en hijos eternos de Él 세계에 전해서 And preach the gospel of y para repentance and predicar el faith Evangelio all del over the world. arrepentimiento de la fe alrededor del mundo. 하나님이 원하고 계십니다. And God wants Y everyone Dios to quiere reach que out. cada uno reciba la 멸망을 salvación. 받기를 원하지 않습니다. God doesn't Dios want even one person to No quiere ni receive siquiera una 정말 persona 우리가 que reciba la 하나님께로 destrucción. 돌아가서 이 귀한 복음을 우리가 마음에서 받을 뿐만 아니라 이 소식을 모든 사람들에게 전해야 될 줄을 믿습니다. I believe that not Yo only creo returning que back to God no and solamente receive regresar a salvation, but Dios we have to spread y this recibir la word to salvación, sino everyone. tenemos que 이것이 compartir esta 우리가 palabra a 시대에 todas las 돌아가는 personas. 목적입니다. And this is the purpose of Ese us es el having propósito this de por qué es que necesitamos regresar. 나라에 가서 여러분의 사는 도시에 가서 이 생명의 복음을 전하시기를 So I 바랍니다. hope all of you, Yo when you go espero back to que your cada uno de city, ustedes your cuando regresen a country, su and ciudad preach o the país gospel to all the prediquen el people around. Evangelio a mucha gente que está alrededor de ustedes. 돌아오십시오 하고 이 복음을 외치시기 So I hope 바랍니다. you can shout out Yo this espero que gospel, tell gritemos people, a forsake las your thoughts and personas, return to God. ay, deja tu 유명한 pensamiento y 노래가 regresa a 있잖아요. Dios. 하나님께 돌아오라는 노래. And there's a famous song. Hay una Return to God, canción right? muy famosa que dice, 돌아와, 집에 돌아오라. 이제 그 하나님께 돌아오라는 노래가 쫙 나와 있습니다. So there's a song like Hay come una back, canción come que back, dice, come back ¿verdad? to the house of Regresa, God. regresa 한국에서는 그 노래가 a Dios. 있는데 여러분 다른 나라에도 그 노래 So I 있는데 know that song in Korean. Yo but conozco do you esa have canción that en song? coreano. ¿Tenemos esa canción? ¿No? 아, 하나님은 밤에도 문을 닫지 않고 밤마다 문을 열어놓고 영원히 돌아오기를 기다리는 아버지의 마음을 노래를 한 겁니다. And then it's a song about how God Es does una not shut canción his door sobre and that cómo even es at que night Dios he opens it no and he's waiting cierra for sus us. puertas, 여러분, sino 이 con una 오후 puerta abierta 시간 nos está 이렇게 esperando. 핵에 대한 강연 들으셔서 대단히 Thank you 감사합니다. so much for listening. Muchas gracias por escucharme. Thank you very much. Gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias.